dunia hi ama sai bol bano Photoshop ma tools ho iwet ki diwa hi in china ding chun Photoshop mana cheutin file new tunin photo allow tin na photo lan chile han photo 4:6 laki notin ama sa chu thum hi chan hi energy lo le kilomen tunin crop tools veote crop tools hi ipiham itiale sila hong to bong hi ta in chilim hi in hiti crop hi in na sila ya hi akihi crop hi silanga chunglang pe na hi delete crop picture atiale in aki crop ho ga aviate aki na ka crop ka le bol le jo ho chum talu mang den hi tai a hi wangin silai ka an check ka bola le ka crop hi che ka crops ai wa ka le crop ki group phat hun adang ho yong chun na lai de si chu aki hi na hi in ba na cheutin perspective crop no ya he perspective crop tool akitin lim khat ga la lu no ten che heta in perspective hun cheutin crop leon slide ama lim ko select ding hi perspective important tu hin apply leng na chi hung hi chi abialin apply ki ding ting ka sim hoi the hin na scan i bol phat la hun ki tu ji lo hi in chi a ju chi hung a he ji sana phone a ke ka mo chu document ho chu soi de du hin chi a je chi i bola le aba na hin eyedropper tools ga aviate china de hin lim khat la ki no ka masa a ila bang wa chu pixel.com lim khat kana la ki ni chi chu ga hong ki no ten chi hi chi bang hi sample la na hi in eyedropper tool hi chila he ka click nga la langa achunga pen hi na kihil ji hi hello asam kala lo bang ko ping lai click la ping hum de iti achu black click la black hum sample la na hi in na line polu no tin sam kala khat hi comment go hi bang le sample kala ta sample kala ta pen ba ke na ka chia lahin ka click lang select in the background ho chi direct nga chla hum mai na ai lam khat ga click lang lai a nabol ki mo the hi che sample hydropper to se poimo hi amana 3D sensor hi ki mang lo de zil data da bana chi piam tele spot healing hin ip bolam control plus ka me le sumin na hin na ka kai le no ma le space bar ka me right click ka bola le ka kai le the hin na ai lam khala noi langa he min chi hand to la le ta ke kai the hin ki bang hi hone shortcut cho hi ale ip ki hi jong le itu aban le space bar me right click kai le yang twice no mo hi ale spot healing chibo hi abana hi dark khatum hi chi we khat ka click so ka select lo hin na click ha ta ko le mang hi na healing brush tool agatin healing brush tool chi te ki menam ti ale slai sample khat na la ding te ka na ani sen lai sample ko la de bang le all ka me ding ka click na ta la ka de la chi na sample ki la color sample ki la asata le color ka ti na photo sample jo ki la ai lo le sample ki de la jo ki la all ki me jo ta le ki pen hi ji chu hi in khala banin patch tool ki ti te ka na banga chilai blank lai khana ga sunya ki blank lai khana hi amit kho ka sa nom ta cha chile che ka kai ding amit ka koi le na chi hong do ji hi chi chu patch tool ki man na hi in ala abana content aware move tool la ki na chiang hi clone tool hi na bon tang ke wa chi langa han kai la chen hite ho ga ma hin na alim chumanga abana red ai piam tele chi ai kho ga khala black dark
hung so in na red eye remove na hi abana chi di win brush tool brush ipm tiale chi achung nung pa kala lal hola hin lai right click bola le size hung doin i de de da na choi chu sa i brush le hi yeng in na chung kala le lai white khon pen le white chi le chi cho hi yeng in abana hin pencil tool pencil he le thil ji na we ra hi na chi cho hi clone stamp cho gi din chi ipm tiale amit clone tool man ngan hin cho he la hin amit hu all ma ing ting be khat ka click ing ting la hin ka kai le chewa la hong ki clone do hin na ki che boin pattern clone ma hin chi yong he wa nga chlai pattern chi preset hi khat um hin chi hong do de chi no le khial le the hin na clone chlai he om chlai khial nang ka purin de chi kho ta chom de ha banin clone tool chai tan che history i bol na history of mal cho si cho arab hin chi choi yeng adang om di pon abana eraser jengin hitai background halang pi jong erase hin abana background eraser tool kitin chini pm tiale chlen option thumo min na first pen khu sampling continuous ati chi sample he ala pe hin cho rap le na abana pe click le chun sa middle ho chin one sample ala dang hial ta lo re to ai lai ka pa na le chlai sample ta bong si delete ding adang ho ada la re si na sample re ada la da na sample we had click ma set na ta bong kala lo chu arab delete he na ban hen bucket he le zo lang yong jang ta rin chi chu kha ta tin aban gradient to ri piam tiale color ni le thum lai chung lang hen om po le na cho si yeng color le khial the hi ta he te ka na banga chu chi pa ni na pa kala le halai chi halai color le ta he ta chu sampling color he bon jang ke ya a khial hi chi achum hilanga jong hen effect a tampi ja bo the hin ba na hin blur tool kitin blur tool hi piam tiale tam khat ki mo chin thine dingin ga zoom in deu tin amit he che blur jing hin na blur tool ta ba na hin sharpen tool kitin chi the sharpen a bol hin na so ta vi khat na bola he ki hero be lo a photo he sharp sa hi nai wa i ha sharp sa wa le tu abang cha kala long abana min he le smart tool ke tin chi ipia iti ho hin ita he asu blal ti ham akai a hin na che sam bang holai aning apun tu ing ting kai lang chi an kai lu da hin ita chi cho bo le aman abana hin che he ala dot chi tham khat asu wa hin na che giờ cho lại khâu đào hiện thì các bạn là chỉ lim ho hi asu wa ti de yeng na simple pen ai paova ding a aba na hen ban tool din chi hele opposite a hin dot station na je tam kha asu da hin film lim sim hon cho hi a ha ja ve sponsor hi amani to chen thakhat thima hi a ke hi na yom be pu ba na pen tu ke tin pen tu ring pi ki bol nam tile chi lim bo ga hitin ga bol lan kar lan hiche ki design i bol phal la ki ha manin te ka na banga ju thil tam ma hin to ai Achaina sin na te click le plus te ka na banga shape ne ya chi lai ka ka sim go ti taw te sla pen tool free pen tool free form pen tool head and goal point chi head and goal point ne ya le a point hap na hin na plus om ji ya hap pet na hin abana anu ya chen minus om ki ne se minus hi piam te le point ko ka click le point sumang a hi a chain he piam te le convert point ne ki tin convert point hin se ko ita ha bol hin na chla he ein select sa ho chu vi de dung ju ya sizing ki bol the abana chun anu ya pian hi ve te
ti ho da la den part selection hi ve ga select la part hi ki select hi ai wang no ya pa hi direct selection tu re hi ki na le si point hi ka kai le the na ti cha hi direct selection ho aki hi na chi izo a achunga chilai v shape v t dam chi shape in hi ale point a here thailo chila point ki click na ho here thailo ai wang la ano ya direct selection point a point jo here sa theina nom na to ai control kami ale chila ya di part selection ni hong po na hin la part selection ka me pe na ho ke ki na le anoi pa zo chite ni control na mi ale kha zo hong so de na select lo zo kon control na mi ala hong po do re na si he ki khile le hon control na mi pa le shortcut ki he man ki set the hin na si se ho tha pia appoint hon ma zo pha le si selection direct selection le pa selection tu la na sim le re si se akimen na hi in slide bo na bo de le ta ama ka bo zo select in le chi hi akimen na chi chu hi yengin ale abanin ti text hi in ve out control o email fit to screen hi text khun ipi boram tele le khaji di phal la hin te ka na bangin oris call is tawe text hi si line chiutin window a chiutin character gala le si text ni hong do din hi tua iphone hi silaya hi koi ding ti leo han tua color ho ki chi mo wala na background color ko koi ote ero da ki mu je ki nin black koi ta ote a size lai ms office so ms wa jang khwan he so ke ri ta enjoy chi cho hi in color julaya hi khial ding hi in blue koi nom la blue ga chi ding chi cho hi in na ki ka sa nom la lai nabol pi ding ai lang hole bu le de le bol ding chi ai wanga phone jo se bu ge de ji lo he che hi ale line ni na ji bangala chi pen he na khel le ki ka an gam la su chom the abona capital letter ni le chi ve click le chuna yen na cho si le he so ke sa ho le hi in ti chu what ki ji dan he what ne ji dan he za ne men kan he le hiti langa chi de hin na ti chu hi yen khat ni he ki jang he chi ve ta ben abana chi rectangular chi tai na kaya na te channel hin pal na nga le hita chom de hin na ajo la hin langa hin adjust he anon nok le ani hita hon lum sa the ai lang khat bo na bo the ni ta cha te ka na bang chi la hin chi an check wall la jan ala yo hi to he na de lang na chlai bo na bo the lo le lai bo yang chu te ka na noi lang hin na bo bo yang le ti ai na bo the langa hi outline na pi nom yong le outline na bo the size na increase nom yong le size lim mal ta na tai na bo the ki chu shape la dan shape chu rectangle chu chi on ga so the abanin elliptical tool tha kha ne on na elliptical tool abo da na tha kha de so ke abanin polygon ero le chi shape tool rin na ki bong so ke shape be tho tho aban achai na pen custom tool ri chi ki boram tele chi ke on kana bo sa ya chi un po do na custom tool la achung na vele chun la chlaya hina de na sim the na no le question mark na de pong hi ale hil na sim na chu question mark na ga ngaichat vai bi ya sample mai hin chi graphic representation na chlaya na chi le tam pi men so si na de na bo the or ka ti la tam pi mo po den na te ka pa cha na de ti ta te chlaya he omen cho bang na ga la the pa cha style te pa cha ta ta hong se lo mai the si na itia color he na khial the he
color cho lan hiar thei chi chu lang pi shape and two so hung tan tin haji chu che hi le zo langa shortcut zong i thir ta ben cho chu chilanga hin layer at kiti at then in om jing in photoshop ni tam phal layer a he tam pi ki chi me hin ma san ka sei ta in chia chu chi te ka na bongin tu ai ki ta ka bol le oris gol li ta cho ai pg ham tile oris gol no anu ya om ji chu chilanga layer he ka khial le chan chunga hum de hin na chi chu bol dan thilum dan cho hiti cho hi layer a ki chi men layer he na khial le ji anga ni na ji so na desire position na dear design a cho design na de da na cho om thine dinga cho ai na khial le chi chu ha pia hi en color correction ima mo hi asaw de kiding zen adong e bol da ta den ha pia tour so si i vet na cha khar hani i lu na le thil tam pi boarding na la hin hi jong le alha pia he hon tu nia tu so to izil tha de win hi chan chui le phan tin yam ta pha de ni wai bo kin wa le photo editing ho vel ai lo le tu la ya graphic nga program ki sim ho logo ki sim ho ti ho jong vel na ha pia tu ai adobe photoshop ga se jo na ji chu adobe photoshop bi thil atamin thil gi kim hi in ai wa nga cha su hoi na hi alang pin langa hi ki ni na illustrator min za rum hi photo editor illustrator ko ai ale pm design smart tatas akisim thein hi wa nga chu thil hi ki kim lo hi in na chi ki photo le le design ki bol hi in photoshop chung chang thu se jo to ni dingin tu si se ho chan hin chai zo in sei khir adi lo om le command na ki to pin chan jo tan te